Yo, what's up mga koys? New day, new vlog. And for today's video mga koys, kay part 3 na ta sa aton nga Negros Tourist Spot Exploration. So, diri lang ta sa gyapon sa Bayawan City mga koys, na kung sa diin aton gibisita dire ang isa ka tourist attraction. Isa ini ka falls sa gyapon, kag isa man ini ka popular nga falls dire sa Bayawan. Kag nakabalok ko nga damo na dire ang nakakadto. Kag isa ka na siguro dire ang nakakadto man. Bali mga 35 minutes lang ini nga biyahion halin sa proper Bayawan via Nara Barangay Road. So bali ang ini nga falls mga koys kay sako pa ini sang Barangay Nangka diri sa Bayawan City mismo. So amo ini ang ila ginatawag mga koys nga Lourdes Falls. So halin dito sa parkingan, malakat ka papaubos mga 10 minutes bago mo ma-reach ang ini nga spot. Medyo dolhogon siya mga koys, so medyo extra amping lang. So finally mga koys, ari na ta diri sa spot. Kung sa diin makita mo ang isa ka busay nga perti ka taas. Medyo gamay lang ang tubig diri nga gahulog tungod kay medyo wala pa kaayo gaulan. So kanami diri mga koys kay sobra ka peaceful ang lugar kag kanami kaayo tan-awon sang busay. So pwede ka mo diri mag-picnic kag mag-swimming man mga koys. Pero sa mga iban siguro nga activity like overnight, dili lang ko sure. Pero kung ganahan ka mo, need siguro ang assistance sang barangay or sa tourism office para sa safety. So kung magkadto ka mo diri mga koys, it's better nga summer season gid para ma-enjoy nyo ang lugar. Hindi gid magkalipat sa pagdala sang inyo pagkaon kag tubig kay wala sa mabaklan diri sang pagkaon kag tubig. So bali mga koys, kung ari ka di sa taas, amo ini ang makita nimo sa ubos. Medyo lisod sa kaon ang spot nga ini, pero kaya lang man, but extra careful. Karami sang lugar mga koys kay makarelax kag ma-feel mo gid diri si Mother Nature. So, diri lang ta siguro kutob. I hope you like this video kag hindi pagkalimti ang pag-share sini sa inyong mga amigo kag amiga para tamo pagid ang makakilala sini kag makakadto man diri. For more tourist spot exploration, you may follow me here in Facebook or in YouTube. Just click follow or subscribe button. I'm Ronin Taylaran, known as Prangkarista, always says, live your life to the fullest. Goodbye.